ପ୍ରସ୍ତୁତେ ଅମଳ କମଳ ଚରଣ କୁମନ ମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଯା ଅମଳ କମଳ ଚରଣ କୁମନ ମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଯା নিরন্তরে চুম্বু থারে অমল কমল চরণ গুমন চরণ গুমন চরণ গুমন মন ভ্রমরা তুড়ি যায় পাদ পদ্মে অষ্টাদশ চিহ্ন গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান পাদ পদ্মে অষ্টাদশ চিহ্ন গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান গঙ্গা নদী করে কোটি তীর্থ মান অভয় অমৃত অরুচিত অভয় অমৃত পাদ কর তুম যারে অমর কমল চরণ কুমল ଯେଉଁ ପାଦ ଲାଗି ଅହଲ୍ୟା ମୁଖତ ସେ ପାଦ ଧୋଇବି ଇଲା କହିବତ ସେ ପାଦ ଧୋଇବି ଇଲା କହିବତ ସେ ପାଦ ଧୋଇବି ଇଲା କହିବତ ସେ ପାଦକୁ ଧରି ରାବଣର ଭାଇ ସେ ପାଦକୁ ଧରି ରାବଣର ଭାଇ ଲଙ୍କା ଗତ করে রাজরে রাবণর কমল চরণ কুমল ভ্রমরা তুড়ি ଯେଉଁ ପାଦ ସେବି ଋଷି ମାରତଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେଇ ପାଦ ଲାଗି ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ସେଇ ପାଦ ଲାଗି ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଧରି ହେଲା କୁବୁଝାରେ ଅମର କମଳ ଚରଣ କୁମଲ সাধু সঙ্গ কর নভার তুয়ান শাস্ত্র দল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্র দল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্র দল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন সাধু সঙ্গ কর নভার তুয়ান শাস্ত্র দল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্র দল মধ্যে ছতে নিরঞ্জন শাস্ত্র দল মধ্যে
ତ ମନକୁ ତୁମ ଯାରେ ଚରଣ କୁମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଚରଣ କୁମନ ମନ ଭ୍ରମରା ତୁଡ଼ି ଚଲେଇଣ୍ଡେ ये पाला ये बाबा टिके चले दउडी ଚଲେଇଣ୍ଡେ अमर कमल अमर कमल अमर कमल चरण कुमल चरण कुमल चरण कुमल मन भ्रमरा तू उड़ी जा चरण कुमल भ्रमरा तू उड़ी उर्वी दुर्बीर अभिथि भुजबल दलनं प्रीत ग्रीवाण गोष्ठी गीता श्रितानुभव जदुकुल कुमुदा रम्य संपूर्ण चंद्र ग्रह ग्रासाति बाधा विदुर करिपते स्तोत्र जत्र बधान समागम दिन बंधु दर तुतुरितम द्वारका सार्वभौम विश्वकर्ता मंगलमय अदृष्ट द्रष्टा अशरण शरण कारण कारण चिरसुंदर चिन्मानंद विग्रह मम आराध्य यास्थान रे विराजमान करिथिबा मो इष्ट देवता श्रीमन श्री सत्यनारायण अभय शरणार बिंदरे सर्वादौ अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन करुछि बस बस परिश्रम जोर हे गला मां भगवती विश्व कल्याण मई मां जगत जननी श्यामा कालींकर अभय शरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणिपात निवेदन कला परे परम पूज्य गुरुदेवंकर अभय शरणार बिंदरे मन प्राण को समर्पण करि देई संस्कृति संपन्न ओडिशार ख्यातनामा ख्याति संपन्न पालानुष्ठान एई मां काली पूजा अवसर रे ओडालपंक ग्रामवासी पाला कमिटी आनुकूल्य रे आयोजित होइथबा सांवत्सरिक प्रतियोगिता मूलक पाला महामहोत्सव चलित वर्षर द्वितीय जामिनी प्रथम स्तबक प्रथम पाली प्रथम परार्धरे ए पवित्र मंच रे उपनीत हेबा मात्रे ए मंचर चतुर्पार्श्वरे उपवेशन करिथिबा सब गुणी ज्ञानी ब्राह्मण वैष्णव विद्वान पंडित माँ मौसी भाई भौणी जेते समस्त नर नारायण रूप में ज्ञान करी भगवान नारायण सकल हृदय कंदर रे अछंती बोली भावी समस्त सर्वाद अधम कलाकार निमा आज्ञा ए जगत कर्ता ए जो विश्व नियंता नियंता काली ठारू सही कथा आरंभ करिछि जे इच्छामय जे न चाहिले ए दुनिया भितरे कोनोसी कार्य समाहित हुएनी हबनी यथार्थरे भागवतर कर्ता अति बड़ी जगन्नाथ दास सैया कहिले हेले जहा इच्छा रे सब होई आज्ञा कहा इच्छा रे किछि नाही तारी इच्छा रे ए दुनिया भितरे सबु किछि संगठित हुए भागवत सैया कहला आउ थरे बोले जहार आज्ञा रे पर्वत एटा टिके दियो जहार आज्ञा रे पर्वत आज्ञा जळे भासई सोमवत आउ जळे जहार आज्ञा रे पर्वत जळे सोलो भलिया भासे खाली सैया नुह जे न चाहिले
କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି ଭାଗବତର କର୍ତ୍ତା ହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଥରେ ସେଇଆକୁ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ମୋହର ନୋହିଲେ କରୁଣା କାପାଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ହେବେ ବଣା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ମୋର କରୁଣା ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବଣା ହେଇଯିବେ। ବଣା ହେବେ। ହେଲେ ମନେ ରଖିତା କଣ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସଦୟ ହଏ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ମନକୁ ମନ ଉଦ୍ଭବ ହଏ। हे सज्जन हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय ताले तार इच्छा ए दुनिया भितरे सबु कार्य संगठित होउची। छबिल मधुवर्ण मधुर प्रणेता ओडिया भाषा आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता भक्त कवि मधुसूदन राव सैया कहले कौन कहले? कौन कहले? कौन? सूर्य चंद्र तारा सूर्य चंद्र तारा तुम्हारी आज्ञा रे बरसंती ज्योति हो तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभातरे तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभातरे उठई आनंद जार आज्ञा मात्रे सूर्य चंद्र तारा अनवरत ज्योति राशि वर्षण करती। ज्योति ज्योति खाली कौन सेतिकी रे आ कौन? तार आदेश रे हाँ। ये दुनिया भितरे ओ सबु संगठित होउची जार मूल निर्माता मूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होउची सेही किए ए कौन कला कौन? कला धन्य है ईश्वर तुम्हा भक्त कवि मधुसूदन राव आउ थोड़े मन पकेले हाँ। कहले धन्य है ईश्वर तुम्हा बुद्धि कौशल हो बुद्धि कौशल कि परिषद वायु जल स्थल हे ठाकुर तो बुद्धि कौशल को तारीफ करिया कथा अन्य बड़ो केमितिया एते बड़ सृष्टिटा को तू तैयारी कलु कौन कलु? केवल तू ही जानिछु हे कौन से करिजी आज्ञा कौन कला? ना खुर देहर देव मिठा मिठा रस आखु देहरे रस नथिले आज्ञा चीनी कळ थांता गुड़ है न था आखुर देहर देव मिठा मिठा रस शिशु थरे देइछ फिकी फिकी हाथ शिशु थरे फिकी फिकी हस भरी देई आखु देहरे केजाए मिठा रस सेई देला से करिची कोन आउ कौन? कहला हळदी बसंत कल हळदिया भरी हो गोटाए पटे हळदी बसंत को पूरा हळदिया कर देला बेले आ गोटे कजळ पाती देहरे कोळा देल भरी हो कोळा देल गोटाए पटे हळदी बसंत को हळीला करी कजळ पातीटा को पूरा कोळा कर देला से कोळा हळदिया धोला मिसेई गिरी जीव भी तैयारी हेछि कौन टे? के कहले आज्ञा चिताबाघ हैं? किए किए तैयारी हला कोळा हळदिया धोला मिसेई गिरी ये जीवो किए? छिट छिट ता शरीर हाँ। सबु रंग अछि ए कहले भक्त कवि मधुसूदन राव कौन? कहला प्रजापति देह देला टिपि टिपि चिता हो टिपि टिपि प्रजापति देह देला टिपि टिपि चिता बुढ़ियानी पेट तले केते बुढ़ियानी पेट तले के जाए सरू सुता प्रजापति की चित्रित कल ए सेतिकी करन तो आउ
ଆକାଶରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ମେଘ ଦେହରେ ଦେଇଛ ମେଘ ଦେହରେ ଦେଇଛ ବରଷାର ଧାରା ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ବାପା ମନ୍ଦାର ମାଳ ଆଣେ କି ମନ୍ଦାର ମାଳ ଆଣେ ରେ ଲକ୍ଷଣ ଜଣା ପାଇଲେ କଣ ହବ ଏଣିକି କାଲି ସି ନାଗିବ ଥିରେ ବସୁନୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଝୁଣା ଟିକେ ରେଡି କର କହିଲା ଆକାଶରେ ହଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ହଁ ମେଘ ଦେହରେ ବରଷାର ଧାରା ଦେଇଛି ସିଏ ଦେଇଛି ଆଉ କିଏ କହିଲୁ କିଏ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଓ ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁ କରିଦିଏ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଆଉ କେହି ପାରିବନି କିଏ କରିଦିଏ କିଏ କରିଦିଏ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନ ଭଗବାନର ଏତେ କାଢ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୋପ ଗାଉ କହିଲୁ ଚନ୍ଦା ମତେ ଯେମିତି ଗାରଡ଼ ଭଳିଆ ଅନଉଛି ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ତୁ କାହିଁ ମତେ ଅନେଇଛୁ କାହିଁ ଚୋପ କହିଲୁ ତାକୁ କହିବିନି ମତେ ଗାରଡ଼ ଭଳିଆ ଅନଉଛି କାହିଁ ତତେ ଅନେଇଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ଅନେଇଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ୟାକୁ ଅନେଇଲୁ ୟାକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ୟା ଠାଇ ତାକୁ ଅନେଇଲେ ଟିକେ ଚାରମ ଅଛି ଚାର୍ମ ଚଗଲାମି କରନା ଶୁଣ ପାଲା ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି କଣ ବୁଝିବୁ ତୁ କିଏ ମାନେ କିଏ କଲା ତୁ କଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି କହିଲା ମୋର ଗୋଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ନା, କଣ ବୁଝିବୁ କହ ଭଗବାନ କରୁଛି ସବୁ ଆଉ ଭଗବାନ କରୁଛି ସବୁ ଆଉ କିଏ କରିବ अरे गोधी मुआ ओटो मुआ घुसुरी मुआ ଆମ ବସ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ नहीं खिलेंगे गोटा कौन हिंदी की रे मु जानने ହିନ୍ଦୀ 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 कहूची नो नेभर नहीं खिलेंगे ହିନ୍ଦୀ 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 हैं? तो 14 पुरुष रे की हिंदी पड़ी थला नो नेभर नहीं खिलेंगे अडाल बंग जो पाला देखु नाती ये जेते चियार पड़ी नहीं हां या भितरे 150 खंडे हिंदी मास्टर थेबे आ मु को बुका अछि की हिंदी पढ़ाउची ठीक कहूची नहीं खिलेंगे क्या बात बोलो मुझसे हां तबे कहला रे ओ कौन कहलु भगवान किछि करिवनी तार काढ नाही केतबळे करूथला हेबे आ तार कैपेसिटर नाही कौन कैपेसिटर ना ता फ्यूज कटि जाईची माने बळवा कैपेसिटी कहनु हां अरे कैपेसिटी तार नाही भगवान रो ना सिए चाहिले किछि करि परिबनी नाही आज्ञा एबे किछि करि पारु नै एबे करि परिबनी किए करिवा आज्ञा कला लोक आज्ञा डाक्टर कली जुगर प्रत्यक्ष भगवान डाक्टर बाबू से चाहिले मनीष मारी दबो चाहिले बंचेई दबो रखिछि काल समय आ तू जो कथाटा कहउछु तादरे किए बा एकमत न हबो किए बा मना करिवो अथि आ भितर किए अछि हां जणे किए मना करिवो एही कली रे डाक्टर चाहिले चाहिले बंचेई देबे मारी देबो नाही तो चाहिले मार देबे मारी देबो तेणु सिए सिए भगवान ताकू नंब करो नंब कर ना ओसार कर हे नमस्कार बा कहला हां कली रे भगवान होउचंती डाक्टर डाक्टर बाबू सिए जहा चाहिबे हां असंभव को संभव करई देबे कर रे आज्ञा से नुह जा से कहूची हमें ता कथा रे राजी हबा हबनी केमिति काई ना डाक्टर भगवान ना डाक्टर चाहिले सेया करिवो तारी कथा मानी मा आमे गुटाए ओरे नारी गुटा महिला ताकू नेगिरी डाक्टर पाखु जिया हां को डाक्टर ओ डाक्टर जड़े गाइनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट ओ गायनोकोलॉजी ताकू पचारो गाइनोकोलॉजी को डाक्टर सेटा गाई डाक्टर गाइनोकोलॉजी करे गाई डाक्टर परिची बिए बस इटी थिरेबो बस गाइनोकोलॉजी डाक्टर तांकर भारी ना हां हां ओडिसा रे भारत बाहर बहुत बाहर पड़ी की आइसन चारियाडे लोक प्रबल भिड़ ओ नंबर पाऊ पाऊ 8 दिन लागिला 19 नंबर टिकट भितर को गला पेशेंट जी नारी टीए हां हां गर्भवती नारी गर्भवती ना ता गर्भरे गुटा 7 मासर पिला अछि
ডাক্তারଙ୍କର ଭାରି ନା ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଆଇଲ ହଁ କାମ କଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗୋଟା ଯାଇଛି ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ ବୁଝିବ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ପେସେଣ୍ଟ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡମ ହେଇଥିବେ ସିଏ ନମସ୍କାର ହଁ ନା କଣ କହୁନା କୁଆଡେ ଆଇଛ ନା ଇଏ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀଟା ଆଇଛି ହଁ ହଁ ଆ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ 7 ମାସର ଛୁଆ ଅଛି ଏ ଛୁଆଟା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ତା ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନା ସବଷ୍ଟେସନ କରିବ କହିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କରିବ କଣ କହୁଛ ଇଏ ଛୁଆଟା 7 ମାସର ଗର୍ଭ ହେଇଥିବା ପିଲା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ପ୍ରତିରୋପଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମା ଗର୍ଭରେ ଇଏ ମା ଗର୍ଭରୁ କାଢ ଡାକ୍ତର ତମର ଭାରି ନା ଇଏ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟା ଆଉ ମା ଗର୍ଭରେ ରଖିଦିଅ ପାରିବେ 7 ମାସର ଛୁଆ ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତର ଗୋଟାଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମା ଗର୍ଭରେ ଥୋଇ ଦେଇ ପାରିବେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ନା କହିଲା ଡାକ୍ତର ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ଚାହିଁଲେ କରିଦେବେ ଚାହିଁଲେ କରିଦେବେ କଣ ସେ ଗର୍ଭକୁ ଭୁଷୁଡେଇ ଦେବେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହଉଛି ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ଚାହିଁଲେ 7 ମାସର ଛୁଆ ପଳେଇବ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମା ଗର୍ଭକୁ ପଳେଇବ ଗୋଟାଏ ମାର 7 ମାସର ପିଲା ଗର୍ଭରେ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କାଢି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟା ମା ପେଟରେ ଥୋଇଦବ କିଏ ଥୋଇବ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଥୋଇଲା ଦେବ କି ଗର୍ଭୁ ତାର ଦେବଗୀର 7 ମାସର ଛୁଆ ନେଇଗଲା ରୋହିଣୀ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲା ଛୁଆଟା 7 ମାସିଆ ଛୁଆ ପଳେଇଲା ତମେ ମା ମାନେ ଭାବିଥବ ସେଇଟା ବୋଧେ ନିର୍ବଳିଆ ହେଇଥବ ଆମ ଗାଁରେ କହିଲା ଭଳିଆ କଇନାରିଆ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଥବ ଯାହାକୁ ଆମ ICDS ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କହୁଛି ଛୁଆଟା ବୋଧେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଥବ ଡିନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଚୁପ୍ ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ 7 ମାସିଆ ଛୁଆ ଇଏ କଣ ଆଉ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଲା କି ଆଉ କଣ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପା ସେ କିଏ ଭଗବାନ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡିଆ ଭାଗବତ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବହିର 3 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଏ ଛୁଆ କିଏ ନା ବଳେ ନହିବେ କେହି ଏଣୁ ତା ନାମ ବଳରେ କେହି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ନା ବଳରାମ ତା ନା ରାମ ଥିଲା ଗର୍ଗ ଋଷି ରାମ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନା ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାଇଲେ ତା ନା ରାମ ବଳବାନଟା ହବ ବୋଲି ତା ନା ବଳଭଦ୍ର ବଳ ସହିତ ବଳରାମ ବଳ ସହିତ ଭଦ୍ରତା ରହିବ ବୋଲି ତା ନା ବଳଭଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭରୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ବୋଲି ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୀର ସ୍ଥିରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସଂକର୍ଷଣ ବଳରାମ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ 7 ମାସର ଛୁଆ ଭଗବାନ ନେଇଗଲା ତା ମାନେ ଛୁଆ କରିବା କାଇଦାଟା ପାଇଥିଲା ଭଗବାନ ଏଇଟାକୁ ବାରା ଘରକୁ ପଳଉ ଏଇ ଗୋଟାକ କରିଛି ନା କହିଲା ଗୋଟା ଛୁଆ କରିବା କାଇଦା କୁଆଡେ ଭଗବାନ ପାଇଥିଲା କରିଦେଲା ତୋର ପ୍ରଳମ ଅସୁଧି ହଉଛି ପାଲାକୁ କାଇଁ ଆଇଛୁ ପାଲାକୁ ଡାଲମା ଆଶାରେ ଆଇଛୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଯା ପାମ୍ପଡ଼ ବିକିବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ରେଟ୍ କମିଲାଣି ଏବେ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହଉନି ମୁଁ ଯାଉଛି ନଳି ବିକିବି ଥିରେଇବ ପାଟି କନା କହିଲା ଭଗବାନ ଏଇ ଗୋଟା କରିଦେଲା ଛୁଆ କରିବା କାଇଦା ପାଇଥିଲା ଆଉ କଣ କରିଛି ଆଉ କିଛି କରି ଏମିତି ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବି କାଲିଠୁ କହିଛି
ମୁଁ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଚନ ମୂର୍ଖୁଟା ଆଉ ମୋ ଗୁରୁଦୟାରୁ କଣ ଦି ଚାରି ପଦ ଜାଣିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରି କଥା କହିବାର ଗୋଟା ଅବସର ପାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦୀପଦ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମନେ ପକେଇଦେବି କେବଳ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ଭଳିଆ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଯେବେ ମିଳଇ ସୁଯୋଗ ହରାଅ ନା ବାବୁ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହାରିଲେ ଆସିବ ଦୁର୍ଯୋଗ ସୁଯୋଗ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ହାତ ଛଡା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଓ ଇଏ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କଲା ଗୋଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି ଦିଅ ଗୋଟା ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ସମୟ ପାଣି ଦେ